Kesuksesan merupakan sikap dan kebiasaan. Situasi paling sulit sekalipun tak dapat melawan hati yang teguh. 3 tahun pandemi, kepedulian mendalam terhadap umat-umat, ketulusan pada langit dan bumi, kesetiaan dan kebenaran tetap dikerahkan. Mulai tahun 2023, kegiatan Chongde kembali dilaksanakan sepenuhnya. Hasil ketuhanan tidak berkurang, kemajuan terus berlanjut. Kejayaan Chongde, ciptakan era baru. Orang suci telah pergi jauh, keteladanan tetap di depan mata. Semangat Dewa Suci Air Putih tersimpan di sanubari para umat. 31 Maret 2023, para pandita Faizu syukuran festival Qingming di Fusan. Bila Tuhan tidak menurunkan Tao, bagaimana kita bisa tertolong? Tanpa ikrar suci dan pengorbanan maha sesepuh, kesetiaan, bakti, keulas asian, dan keberanian yang besar, maka tiada wadah ketuhanan Faizu sekarang ini. Para pandita berkumpul di Fusan, melaksanakan kebaktian, saling salam dan berbagi pengalaman, demi penerusan dan perkembangan wadah ketuhanan. Melanjutkan semangat pembinaan Dewa Suci, lakukan sumbangsi yang terbaik. Rasa syukur bukan hanya ucapan, namun dirasa di hati. Ada cinta kasih di hati, maka semua rintangan bisa dilampaui. Pada sore hari tanggal 31 Maret, ritual musim semi di Chongdeyan, serta kelas pandita Taiwan dari 9 wadah ketuhanan, 500 lebih pandita yang hadir di hadapan altar Bodhisattva bersyukur kepada sesepuh yang tak pernah beristirahat, terus memimpin karena beliau maha tahu, mengamati secara menyeluruh dimanapun. Ingatkan insan Chongde setiap saat, jangan bermalasan, giat dalam pembinaan. Pandita mewakili guru mentransmisikan Tao, berbagi beban, memikul tugas umum, menggerakkan 3 kalangan dalam menjalankan tugas, berusaha tanpa henti, terapkan langkah demi langkah. Juga karena ada Bodhisattva menciptakan sistem yang sempurna agar setiap wadah ketuhanan menerapkan konsep yang sama dalam perkembangan ketuhanan. Juga menyatukan bakat kebajikan dan kebijaksanaan setiap umat bersama menulis satu bagian sejarah pancaran putih yang luar biasa, pembuktian era Bodhisattva, pembinaan era baru. Masa pancaran putih, semangat perintisan yang tak gentar. Di berbagai tempat, dentumkan lagu Mars Semangat Juang. Tanggal 28-29 April, Forum Diskusi Budaya 10 Negara ASEAN sponsori oleh Majelis Pusat diselenggarakan oleh Wadah Ketuhanan Chongde Singapura, bertempat di Hotel Park Royal. Datang dari Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, perwakilan berbagai tempat mengikuti dengan antusias. 越是苦难的地方，都一定看到我们道场的身影。全世界在最需要的地方都看到我们的道群，这真的很不简单。给我们自己道场掌声鼓励一下。这一切归功于我们道的宗旨，因为我们恩师当初接掌祖命以后，他老人家订立的真正的一贯道是什么？事实我们是中华传统优良文化，看我们的道的宗旨就可以了解了。近年来，一贯道在各国的发展，我们中华儒学文化借由此途径传播，其中以东协属国的发展最为兴盛，仍有如此的状况。此次将近年的发展做一次具体的报告和汇集。我们总共有19个组哈，在马来西亚。你看到的大道场呢，一部分呢，多数呢是属于呢我们宝光建德还有这个法益崇德的这个道场。泰国的佛堂一香多主线，一镇多佛堂，可以说在7000间以上。那每年求道人数大概有20万人左右。就是把传统文化，也就是中华文化融合当地的泰国是佛教的文化。我们学校呢是一个技术学校，我们所办的是泰国立案的这个专科总共5年级的这个建教合作
学校啊。印尼是世界上最大的群岛国家，拥有17508个岛屿。一贯道在印尼已经传播29个省，共74个城市，并且成立了22个基金会。迄今，全印尼有339间公共佛堂，1371间家庭佛堂，坛主讲师7784位。到今人数约有126万人。菲律宾有7000多个岛啊，在我们道场啊，现在幸亏有我们的小天使协界，把这个中华文化介绍到华侨每一个国家去。一贯道在越南呢，已经传播了超过50多个省份。在越南呢，大概有4300多处的公堂，7500多处的家坛，200多万的道亲。在过去的30年里面，在我们一贯道在越南呢，都做了很多社区的资源服务帮助很多的道亲，一系列的慈善活动。这一贯道呢，已经在辽国呢帮助了很多人，带给那个辽国呢这个繁荣。吸毒者呢，他们求道之后经过道场的教化呢，已经把这是吸毒的坏习惯改掉了。他们变成一个对父母非常孝顺的孩子，也是对他们的邻居都非常的友善。当地的一个道务发展，我们还是遵循着台湾道场崇德的一个体制。我们在本地缅甸也培育人才，停班不停学，没有回来到佛堂上课，可是要透过视讯的一个教育。偏远的山区，一棵大树上就绑着一只可以上网的手机，下面绑了一个扩音器，就让这样当地道亲视讯上课。所以从泰国一直到辽国这一条线，实际上这个风土民情都差不多，因为都是佛教国家。一贯道理事会所属的这200多间佛堂，几乎是柬埔寨24个省份都有了。那我们今年应当道务应当也会超过1万人就是华裔崇德而已。道务已经不是只有年轻人，我们慢慢的已经扩展到社会了就是这10个国家的道亲超过3000万人 ，and there are more than 30 millions in these 10 countries。所以应该讲前辈们功德无量。所以也希望各位今后对我们一贯道好好的多加一点的用心体悟，才了解它的珍贵。因为随着时光岁月，它是必然会红展的。从台湾到世界各国不到50年，从山东到世界各国不到100年，这样的一个内容不亚于世界宗教的发展。Tanggal 9 April, kelas Pandita Chongte seluruh dunia, total 400 lebih Pandita berkumpul bersama. Bodhisattva tak istirahat berulas asih, rancangan besar untuk menata pola makro, melaksanakan rencana pembimbingan kader. Kader adalah tulang punggung, pembimbingan kader ada metodenya, para kader baru bisa merapat. Tanggal 14 September, kelas Pandita seluruh Taiwan lebih dari 600 Pandita berkumpul di Pusat Ketuhanan Chongte. Perkembangan berdasarkan struktur, penerusan berdasarkan sistem, kesadaran dan introspeksi diri, mematuhi hukum dan kedisiplinan Chongte, mengingat bimbingan, koreksi, dan peringatan dari Bodhisattva, tidak memohon jasa, hanya berharap tiada dosa, utamakan peningkatan pembinaan hati dan perilaku, tidak ada penyimpangan dalam menjalankan kebijakan, misi suci Chongte selalu diingat di hati. 我们崇德是制度领导，不是人治，所以任何人离开都不影响。所以就是他老人家给我们留下的集体领导、整体带动。所以有一篇圣训：你是人才，你常过栽培人才，
所以我们大家一起努力啊，让崇德越好。因为我们崇德是各主县单位的样本。今年疫情过后，疫情中我们平安，疫灾后我们发心，所以带动道清一年人人至少度一人，我们点的是带队。所以我们老师跟老前人说啊，我们每一个人就办一件事，你也不能够永远啊。那么在这一段你的寿命期间，尽心疗愿，如此而已。21世纪的方式一定是团结共生，一定是团结合作，绝对不是单打独斗，不能用过去的方式来看待未来，也等于从今而后啊，我们走入新的一个年代，走入一个新的格局。Bersatu dan bekerja sama akan semakin maju, saling membantu agar lebih sukses. Mulai kembali dengan rasa syukur ciptakan era baru pasca pandemi. Tanggal 17 Juni, pembentukan Majelis Ikwantau Filipina diselenggarakan secara megah di Hotel Century Park. Ketua majelis, pimpinan berbagai aliran kepemimpinan, perwakilan berbagai negara, sekaligus kru pengisi acara, sekitar 1.000 orang menghadiri acara akbar. Chongte Filipina memanfaatkan kegiatan ini, mengumpulkan kekuatan memberi dukungan wadah ketuanan pasca pandemi, implementasikan 10 seksi para umat secara aktif kembali ke barisan sukacita tiada tara. Tanggal 28 Oktober, pembentukan Majelis Ikwantau Kanada diselenggarakan di Hotel Fortune, Vancouver. Etika penyambutan yang indah, proses perencanaan yang cermat, harapan setelah terbentuknya majelis lebih meningkatkan ke berbagai provinsi di Kanada, persatuan kerjasama dan komunikasi antar aliran kepemimpinan agar tahu menyebar ke setiap tempat di dunia. Wujudkan 3 ikrar besar Guru Agung, ciptakan cita-cita perdamaian dunia. Majelis Ikwantau Pusat, upacara peresmian kantor perwakilan Singapura. Kota taman yang indah, Chongte Singapura, ke dalam menstabilkan hati pembina, keluar memperluas wilayah, karya suci abadi dan berkesinambungan. Majelis Ikwantau Pusat, upacara peresmian kantor perwakilan Korea Selatan, berdiri di kawasan utama Chinatown. Perkuat fondasi, kembangkan dengan mantap, menyambut semua, merintis ketuhanan di Korea Selatan, persatuan dan kerjasama agar ketuhanan maju pesat. Majelis Ikwantau Pusat, kantor perwakilan Nepal dan pusat pelayanan Vietnam Utara dan Selatan. Peresmian kantor perwakilan, Ketua Majelis Pusat membawa perwakilan berbagai aliran kepemimpinan pergi meresmikan, tidak membedakan suku, melampaui posisi agar cahaya Tao Agung menerangi dunia. Semangat Chongte tak beristirahat. Fai Chongte Wadah Ketuanan Taichung, acara syukuran sehati sekebajikan, tanggal 15 Oktober, diadakan di Aula Universitas Chongqing dengan para tamu hadirin dan pengisi acara, lebih dari 5.000 orang bersama demi pengembangan ketuhanan pasca pandemi, menyambut tonggak sejarah baru. Terus berusaha, tekad tidak berubah. Sehati sekebajikan, langkah kompak, senior dan junior bersatu hati, manfaatkan panggung dengan baik, ikuti perkembangan zaman, agar umat lama tetap termotivasi dan energi, agar umat baru ada panggung untuk berkontribusi, agar setiap orang ada kesempatan berkembang dan menunaikan ikrar. Sekuntum teratai di nirwana, satu vihara di dunia, persatuan capai kemenangan besar, ciptakan pola baru yang luar biasa. Aula Internasional Chongte, pembangunan Vihara Pusat Chongte segera dimulai. Menyerahkan plakat penghargaan kepada donatur. Asalkan murid punya niat 1 bagian, guru melengkapi 9 bagian. Semua orang bergegas. Ayo bergerak, memupuk jasa pahala menunaikan ikrar. Kali ini, selain ada berbagai tingkat kelas, peserta kelas ikut berpartisipasi acara akbar ini. Selain berbagai pertunjukan yang luar biasa, juga melibatkan lebih dari 500 orang. Anak usia 3-12 tahun kalangan remaja, agar umat generasi kedua dan ketiga ciptakan kreativitas melalui acara akbar ini.
Realisasikan pembinaan Tao dalam keluarga melalui perintah panggilan mendirikan ikrar kembali di setiap pelosok di Taiwan, membuka ladang ketuhanan lintas wilayah, kabupaten, kota. Setiap orang bersyukur dan berterima kasih. Wujudkan wadah ketuhanan aman dan damai. Kesuksesan total adalah kebiasaan Chongde. Pembangunan demi perkembangan, perkembangan demi penerusan. Penerusan butuh kader, kader harus dilatih. Di akhir acara, ada Pandita Wadah Ketuhanan Taichung membawa para penceramah kelompok setia penegak. Cahaya Chongde, ciptakan kemuliaan, rintis kejayaan berkesinambungan. Tanggal 20 Desember 2023, Wadah Ketuhanan Bangkok, Thailand mengadakan upacara pembangunan Vihara Pusat Chongde dengan tarian tradisional, gerak tari dan lagu serta pembacaan puisi. Pusat Ketuhanan Chongde memandang penting hal ini. Sekitar 10 dewan penanggung jawab hadir langsung. Hampir 2.000 hadirin dari berbagai negara dan wilayah. Wadah Ketuhanan Bangkok mencakup wilayah Bangkok dan Nakhon Pathom, wilayah Chonburi, wilayah Phitsanulok. Seluruh pandita, pengurus vihara dan penceramah tulus hati dan hormat, penuh kegembiraan. Vihara Pusat berukuran sekitar 60 rai, disumbangkan oleh Pandita Kau Ichu dari Thailand dengan dukungan penuh dari pihak keluarga. Setelah pembangunan selesai di masa mendatang, tempat yang luas, pergerakan semakin cepat. Vihara Pusat bisa menampung lebih dari 2.000 orang, tempat pelatihan kader dan fungsi pendidikan sosial. Keduanya adalah poin utama abad ini. Pentingnya konektivitas internasional di saat ini. Hari baik mulai konstruksi, seluruh hadirin bergembira dengan irama tarian. Saat upacara aktifkan kunci emas diiringi gendang dan petasan. Dengan tepuk tangan yang meriah, kemegahan Chongde, kebahagiaan wadah ketuhanan, ciptakan kemuliaan, bersama merintis kejayaan. Tanggal 30 Desember dirancang dan dibangun oleh Wadah Ketuhanan Yundin, upacara peletakan balok gedung pusat kebudayaan Chongde, hari yang cerah dengan pancaran sinar mentari. Dewan Penanggung Jawab Chongde mewakili, juga hadirin dari berbagai wadah ketuhanan, termasuk rombongan dari Singapura dan Filipina, dihadiri oleh hampir 2.000 tamu, menyaksikan era Chongde pasca pandemi. Momen bersejarah, lompatan jauh ke depan. 我们不休息菩萨慈悲交代的世纪工程，未来还有许多的地方要规划、要进行。怎么样将古老的文化用在我们现在一时代，这样子我们才所以叫古今金融。云林道场文化馆的上梁仪式，感谢天恩师的尽心的扶持，使具有文化内涵及慧命传承的工程建设顺利。出钱出力，齐心入力，出极无分，出了就算，一切都老天记账。云林道场带动的第一个道场，所以我们共同来祝福也一切的法益崇德人才济济，道宏展，天命永昌。850之一，兴建崇德文化馆。已届上梁阶段，隆重举行上梁典礼。弟子 Penerusan obor suci, firman Tuhan berkesinambungan, makna kehidupan terletak pada realisasi tanggung jawab. Saya menegakkan ikrar bodhisattva, harus menunaikannya. Saya menegakkan ikrar bodhisattva, berdedikasi dengan sukacita. Upacara peletakan balok pada saat foto bersama, tinggalkan kenangan yang berharga. Bendera Chongde berkibar di mana-mana. Tugas dan tanggung jawab besar membabarkan Tao, ciptakan keabadian di masa pancaran putih, pupuk jasa pahala dan kebajikan, lantunkan lagu kesuksesan. Kita adalah putra-putri yang baik dari Bunda Suci, murid yang baik dari Guru Agung, pengikut yang baik dari Bodhisattva. Tekad tak berubah, selesaikan misi suci dalam kehidupan ini, mematuhi sistem dan memupuk kader, membangun wadah ketuhanan yang besar untuk membalas rahmat Tuhan dan budi jasa Guru Suci.